Ang siyempre mga manager, showdown now! Alright! Sige, palakpakan! Wow! Pasakyan ni ma'am. Dalawang motor. Dalawang motor! Thank you. Dahil dyan sa lapi. Dahil dyan sa fishing, nagkaroon ng great life. Dahil na Willie. May Willie Pangilista na. Tagina ito rin sa sa personal collection. Thank you. Ayan, ma'am Kalapena, thank you so much. Pila ka years ka ma'am? Sorry. 13 years. 13 years in PCC. Great time mindset. Go for her. Thank you, PCC. Thank you, ma'am. Grabe din, may balay, may sakyanan, may motor, and education for the family, the kids. Next man, great life mindset. Good for earnings. Good for earnings. Great life mindset. Okay, so mayong buntag sa tuwang tanan. Happy anniversary in 15 years. So ako, dugay na ko sa PC. So bago lang ko na-promote, no? Ngano sa Ermilins pa. So murag, namin mga kabat sa ani, so wala lang na ako di trabaho. Kaya nanalo, alam ba na usahay is babag, bili mo, sugot. So karon gitindugan jud ako trabaho on jud. So gitrabaho na ako is October ko na promote. So pasalamatan ako ang Ginoo nga ang personal collection gigamit sa akong pagpanginabuhi. So pasalamat ko sa akong apply. Although dili man ako direct sa iya ha, isa lang po ko mag-recruit. So na baga mo na direct ko sa iya ha kay wala man po gitrabaho sa ang nag-recruit sa ako si Madam Sumala. So kanina ako pasalamatan ang pagkamaayo sa Ginoo tungod kay gigamit ang personal collection. Thank you, ma'am. Next po. Good life mindset. PC. So 2015 hangtod karon na agyapon ko diri kay naay kita ang personal collection. So kada bulan naay inbini nga dako kay tabang sa akong pamilya, sa ako ang mga anak, makapag-eskwela ko. So sa karon is more on education pagid ko kay naka-college, grade 12, grade 10, grade 9, and naka-musta ko, naka-motor ko. So daghan natapang si personal collection diri sa kuha. So ano lang ta mga ma'am, more recluse, more sales, and more senior. Thank you! Thank you, ma'am! So mag 1 million, natay pa-ticket, kay natay mga raffle items, get a chance to win. Mga appliances kapag 3 p.m. daw na i-draw later. Ma'am, dahil dito, ma'am, pila na kaka-years sa PC ka ni ma'am? 14 years. 14 years in PC. Sige ma'am. Good life mindset. Ako po ay si Emilien Rado. Jerry na po ako. Salamat po sa Yaki. Yan, sa namin doon ako sa PC. Taon na wala pa ko income. Intero adlaw, ito ka kita og piso, no? Napasalamat lang po ko sa ako ang upline si Arlene Rivera kay na players
Na-flyers ko niya, nagsuloy sila sa mga nag-host sila, no? Salamat kaayo kay sa pagpamember. Pamember ko dahil, wadi ko nagmuha-muha, kaya kabalo ko nga, nag-income ko, no? Sabihan challenge ko nga, mag-recruit, kay na-challenge ko katong mag-chiki-chiki daw, di ako na-challenge sa chiki-chiki, kaya gusto ko, makagunit og chiki, kaya wala dito kagunit og chiki sukad-sukad, no? Nag-challenge ako ang mag-recruit, no? Si Subala, ang pinakalula, mo na nga hangtod karon madapa man sa usahay ikatuan kanang sa mga Diyo usahay kanang maproblema ka kay takasan ka nga di bayad pero laban lang gihapon bisag naay mga tao nga dili kabayaran pero nagpadayon lang gud gihapon kay income ang gihapon ta bisag naay mga tao nga dili bayad sa ato pero wala gyud ko na paapekto ana kay maka-income ang gihapon no. Mo nang hangtod karon JLE na ko na promote na dito. Salamat din sa Ginoo no. I wanna see what a joy, what a night, what a chance. When you will use the songs I sing, dance along, the joy I never is. You can live on it. I ask you honesty. What would I do without a song? It's what I need. So I say thank you for the reason for being there to me. So I say thank you for the reason for being all the secrets I see, going down. Trouble that's the pain out in your head. I don't think I can take it, 'cause it's just too hard to fight it. And the way
say something to relieve this mystery. After waiting patiently for him to come and get it, he came in there and asked me if I wanted to get with him. I knew I had my mind made up from the very beginning. That was no opportunity, so you would make a baby. Cause if you're ready for me, boy, you better push the button and let me know before I get the wrong idea. Now you're gonna listen to a freak that I control. If you're ready for me, boy, you better push the button and let me know before I get the wrong idea. Now you're gonna listen to a freak that I control. After waiting patiently for him to come and get it, he came in there and asked me if I wanted to get with him. I knew I had my mind made up from the very beginning. That was this opportunity, so you would make it feel it. Cause if you're ready for me, boy, you better push the button and let me know before I get the wrong idea. Now you're gonna listen to a freak that I control. If you're ready for me, boy, you better push the button and let me know before I get the wrong idea. Now you're gonna listen to a freak that I control. Happy I'm looking in your eyes for the first time. I can't believe how much I Ay, pag umanap kanta, pag hinlaw na.